أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah para hadirin hadirat jamaah salat subuh dan pengawasan Ramadan ingkang mugi-mugi senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah di pagi yang penuh ceria ini insyaallah nih. Penuh kebahagiaan ini bukan cuma rahmat rohani tapi juga rahmat gerimis. Masyaallah. Nggih. Al-ma'ul matar rahmatun sanjanging ngoten. Bahwasanya air hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kerawanipun panjenengan dugi daleme panjenengan ngantos mriki nglaksanaken salat ibadah subuh jamaah, kemudian lengganipun panjenengan damel mirengaken hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dibales kali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat nerusakan kitab Durus Ramadaniyah karangan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fidarain amin ya rabbal alamin ila anqal. Al-Habib Muhammad Al-Idrus akan menerangkan tentang kemuliaan al-ushrul awakhir. Nih, 10 akhir di bulan Ramadan. Kata saniki kali kula ngeten niki. Panjenengan kali kula saniki berada di akhir daripada bulan Ramadan, di mana Allah Muhammad SAW sampun dawuh awaluhu rahmah wa asatul maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Yang di mana akhir daripada bulan Ramadan yaitu terdapat pembebasan hamba dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi sedanten niki dibebasaken dugi nerakane Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ushrul awakhir, 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Apa yang harus kula kali panjenengan lakuaken ten bulan akhir ngeten iki? 10 akhir ngeten iki. Apa yang harus dilakukan? Yata'akadu fil 'ashril awakhir min Ramadan ziyadatun fil jiddi wal ijtihad amma qablaha min ayyami syuhril wal ikthar min nawafil wa itinamil awqat wa irtikabi lailatul qadar. Sudah menjadi anjuran, dianjurkan bagi orang muslim, mukmin, muslimat, mukminat di 10 akhir bulan Ramadan ini ziyadatun fil jiddi, untuk menambah yaitu mengerahkan semua kemampuan, nambahi semangat. Jiddi niki maksudnya jiddi niki ngerahkan sedanten kemampuan iku lho kali panjenengan, kekuatan iku lho kali panjenengan. Seakan-akan kalau kalian panjenengan sekarang ini masih di dalam perlombaan yang dimana garis finish niki sampun terlihat. Nawa panjenengan badhe finish niku tambah nyantai. Nggih mboten nutuk-nutuk, Pak. Tambah kenceng, tambah semangat, mengerahkan segala kemampuan. Niku di 10 akhir. Mengerahkan segala kemampuan niki ana apa? Sing dulu-dulu niki tasih wonten rasa males-males 10 akhir. Bismillah. 10 akhir. 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 10
Tarawih wonten ngantuk-ngantuk bismillah biasane ngentosi wal maghdubi alaihim waladdallin baru ngadeg. Baru ngadeg. Nggih, kados subuh akhir Ramadan ngantuk-ngantuk tambah semangat, masyaallah. Lah niki kula tasih menangi beberapa jamaah yang di sini walaupun sudah agak tua niku masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantun disolawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad langsung ngadeg. Lah kok sing nem-nem niku waladhdallin baru ngadeg. Lah niki apa niki? Kalah kali sing beto balsem. Beto balsem minyak wangi ini balsem niku masyaallah semangate gak karu-karuan. Kados kula niku ningali ten tahrim niku Pak nggih. Masyaallah. Kenapa kok kula niki senantiasa cerita tahrim? Karena kula jatuh cinta. Jatuh cinta dengan akhlak beliau orang penduduk tahrim. Sepuh niku Pak. Melampaui jalane niki damel tongkat seyek-seyek. Nggih, seyek niki lek wonten undangan napa acara maulid sampai dibelani gandol. Dados negaten jalan-jalan niku kali tongkat ngeten iki. Maulid, monggo maulid. Nggih numpak ten wingkinge ngoten niku kados pickup ngoten niku menek ngeten iki. Niku tiang-tiang sepuh mriku. Mengetahui semakin bertambahnya umur semakin dekat dengan ajal. Senantiasa menjaga waktunya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, menjaga kekuatannya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, menjaga badannya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus niki jiddi niki namine ngoten niku menggerakkan semua kemampuan. Sak kuwate panjenengan sak pinten, monggo 10 akhir Ramadan ngeten iki dikerahkan sedanten kemampuan panjenengan dalam kesehatan panjenengan, kuwate panjenengan, harta panjenengan, pemikiran panjenengan, di dalam lisan panjenengan. Ayo monggo dikerahkan di 10 akhir ini. Wal ijtihad yaitu semakin giat. Semisal temriki napa mantun traweh. Kok wonten traweh malih ten musala, lintune panjenengan tumut. Wah niku giat niku. Semisal mantun niki tarawih 20 rakaat, kemudian damel malih tarawih di rumah, masya Allah. Ataupun mantun temriki tarawih, malemi temriki wonten maleman, masya Allah. Lah niki termasuk daripada ijtihad. Ijtihad amma qablaha yaitu mengalahkan dari sebelumnya 10 akhir bulan Ramadan. Min ayami syuhur wal iktsari minan nawafil. Begitu juga harus dianjurkan, menjadi keanjuran untuk mukmin muslim mukminat. Untuk apa? Wa iktsaru minan nawafil, memperbanyak kesunahan. Nih, memperbanyak kesunahan, salat qobliyah, ba'diyah isya, sadaringe tarawih didamel ba'diyal isya. Sampai ada ulama mengatakan la salat tarawih illa ba'diyah, tidak dikatakan salat tarawih setelah salat ba'diyah isya. Nah, soal rawatib ditambahi salat sunnah, duha, witir. Kemudian salat sunnah mutlak ngoten niku ditambahi. Salat sunnah mutlak niki napa? Yang tidak ada niatan atau tidak ada batasan dengan waktu. Panjenengan badhe salat 1000 rakaat mboten napa. Kados yang diamalaken kalih Sayyidina Al-Habib Imam Al-Haddad. Ingkang ngarap Ratib Haddad niku alite masih remaja umur mungkin 15-an atau 14-an ngoten niku. Beliau niki setiap hari ini melakukan salat sunnah 300 rakaat. 300 rakaat, dan dalam keadaan beliau niki buta. Boten saged ningali Imam Haddad niku. Beliau buta niki umur mboten salah umur 4 tahun. Beliau buta, tapi saged ngarang kitab kathah. Nahsoi Diniyah, Risalatul Muawanah, Adab Sulukul Murid, kuatah karangan ini sampai damel kitab Ratib Imam Haddad. Loh,
Ya napa lek damel ngoten niku. Allah Subhanahu wa taala kan sampun dawuh. Nggih. Mata hati niku lebih tajam daripada mata penglihatan. Keranten apa atine niki sampun bersih. Sampai pernah dites kali tiang mosok Imam Haddad niki iso ningali wong tiange mboten saged ningali yo. Penglihatannya sudah dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Masa bisa ningali ngoten niku? Niki ten majelis kados ngeten niki. Coba sih. Tek memang bener iso ningali wis iki wali. Ketika pembagian kopi, bagi kopi sama di majelis badhe dinginum. Kopi ini niki badhe diminum. Sama Imam Haddad dibilangin, tolong bilangno sama orang itu, di kopinya ada lalere. Ditinggal, Pak, kopi ini panjenengan nonton lalere. Lho iya. Sampai kopi sam alit ngoten niku semerap lek wonten lalere. Niki atine niki masyaallah. Niku waktu mudanya beliau niki 300 rakaat setiap hari. Nah kalau panjenengan berapa rakaat? Alhamdulillah masih bisa sholat fardu. Alhamdulillah. Nggih mumpung Ramadan ditambah 20 rakaat Ustaz. Tarawih dan juga 11 rakaat witir. Masyaallah. Panjenengan tambahi malih. Ba'diyah, qobliyah, duha, witir, isyraq. Nah, niku secara istiqomah. Semakin orang niki merasakan istiqomah di dalam kesunahan, niki buah ini. Buah kalau sudah istiqomah mengerjakan sunnah, ketika panjenengan mau meninggalkan ini terasa berat. Seakan-akan itu seperti wajib, niki buah. Makanya pun gumun. Kalau ada orang bisa terbang, kemudian bisa terbang gak balik tapi bisa terbang ataupun bisa jalan di atas air pun gumun. Sing gumun niku wonten tiyang sing istiqomah jamaah musholah niku lho gumun. Kok saged tiyang niku jamaah? Saged tiyang niku istiqomah. Kok saged tiyang niku saged ngeten istiqomah. Lah niki. Nih, al istiqomah khairun min alfi karamah. Nih, istiqomah niku lebih baik, lebih utama ketimbang 1000 keramat. Istiqomah niki mahal. Istiqomah panjenengan istiqomah pengawasan niki mahal. Berapa banyak bagi orang yang boten saged ditakdirkan atau panjenengan istiqomah salat tarawih mulai awal Ramadan ngantos hari ini ataupun nanti sampai hari raya niku mboten nanti pedhot. Lho niki istiqomah. Niki sing baru napa kedhot nggih niki dugdeng mboten saged di napa mboten istiqomah. Kalau putus terasa panjenengan ini kerasa ya Allah ya mani. Lah niku baru buah daripada keistiqomahan. Makanya ulama mengatakan istiqomah orang ini dilihat 40 hari. Kalau 40 hari niki istiqomah samantone 40 hari berarti wong iki lulus. Kalau sebelum 40 hari sudah wonten bolong, lah niki cek dereng. 40 hari sudah istiqomah lah, masyaallah. Bakalan saat terus niki bakalan ajek istiqomah. Niku harus katanya di dalam kitab yaitu iktsaru minan nawafil, memperbanyak untuk ibadah sunnah. Wa iktinamil auqat dan menggunakan waktu itu dengan baik. Waktu 10 hari niki panjenengan damel sing sae. Jangan panjenengan niku sholat cuma sholat witir toh. Witir niku namung ganjil mawon, Pak. Mboten sembarang panjenengan niku Allah Subhanahu wa taala kalau menaruh di Lailatul Qadar digenap, nggih mboten sembarang. Dan terus ya napa? Kita niki diutus untuk mencari Lailatul Qadar, tempiku mboten disanjangi cari ana di ganjil. Carian Lailatul Qadar cuma ganjil saja, enggak. Cari Lailatul Qadar yang mana Lailatul Qadar itu berada di bulan Ramadan. Atau panjenengan mulai awal niku sampai akhir madosi Lailatul Qadar dengan ibadah, insyaallah panjenengan angsal. Nih. Terus pun tumut sing witir ae. Eman iki. Nggih lek witir, lek genep ya napa nih? Soalnya niki sesuatu yang tidak tahu hadiah dari Allah, misteri niki.
misteri yang dimana sangat mulia. Wa iktinamil auqat, dan menggunakan waktu itu dengan baik. Wa irtiqa bil lailatul qadar. Lah niki lho Pak, diutus memang temen iki mencari Lailatul Qadar. Kula kali panjenengan iki diutus goleki Lailatul Qadar. Sampai wonten berita-berita niku Lailatul Qadar sudah ditemukan. La ilaha illallah. Lailatul Qadar lagi digoleki wong sak donya niki Lailatul Qadar niki. Niki diutus mencari Lailatul Qadar. Cara mencarinya gimana? Nggih kados ngoten niku. Wonten salat malam mencari Lailatul Qadar ngeten niku. Panjenengan ten mriki jam ini jam 12. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah mboten termasuk kedaluan ta sehan. Ngileten jamek monggo jam 11:30 ten mriko. Niku adalah cara-cara untuk mencari Lailatul Qadar. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah, istri tercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala 'ashrul awakhir syadda mi'zarahu. Kalau Kanjeng Nabi niki sampun masuk 10 akhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu. Syadda niku asine artine niku ngencengi sarung. Bukan berarti niki dikencengi sarungnya panjenengan, mboten. Niki kinayah, Pak. Nggih. Ngencengi sarung niki ana maksude niki semangate tambah nemen kados panjenengan ngeten-ngeten iki lho. Ayo. Wis budal, ayo wis budal. Lah ngene tetep semangat kan. Niki syadda mi'zarahu niki sarungnya niki dikencengi cek ana semangat. Makanya kalau ingin niku i'tikaf Kanjeng Nabi 10 akhir Ramadan senantiasa di masjid. Semangat Kanjeng Nabi Muhammad. Lah ya napa semangat Kanjeng Nabi Muhammad ini? Allah. Wahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Lah masyaallah. Menghidupkan. Kanjeng Nabi niku menghidupkan malamnya 10 akhir. Terus panjenengan lek tumut maleman niku termasuk ngamalaken amalane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya napa lho panjenengan malaman napa? Kanjeng Nabi maleman. Kanjeng Nabi menghidupkan malamnya. Wa iqad ahlahu, setelah menghidupkan malamnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Terus ditangeni sedanten keluargane mboten. Dados tiyang niku mboten cuma kula pengin mlebu swarga ya kula piyambak mawon nggih mboten. Nggih, dibangunkan istrinya, anaknya. Ayo monggo salat witir, salat, sekedar membangunkan. Kalau memang bangun, alhamdulillah, gak bangun, yang penting sampun membangunkan. Bukannya panjenengan bangunkan, mboten dibangun digembior tambahan. Ini mboten. Wa iqad ahlahu, yaitu membangunkan keluarganya. Rawahu Bukhari Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wa fi riwayat Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kana yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nabi yang sungguh-sungguh nggih mengerahkan kemampuannya di 10 akhir Ramadan, yang dimana tidak sungguh-sungguh atau tidak seperti itu selain daripada 10 akhir Ramadan. Panjenengan pasti semarap, ya napa sih kencengi Kanjeng Nabi niku? Nabi, Pak. Nabi wali mawon iki kados ngoten mawon. Wali niku ngibadah lah, kados niki Imam Haddad 300. Lah ya napa waktu sepune tambah pinten ewu tambahan salate. Niku wali Allah. Niki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah tambah ya napa? Selain bulan Ramadan tambah napa malih pas bulan Ramadan 10 akhir daripada bulan Ramadan. Tambah kenceng. Tambah waduh, mboten saged bayangaken. Kalau kali panjenengan nilai kula kali panjenengan piyambak, kula niki ngoten nggih. Termasuk tiyang sing temenanan apa mboten 10 akhir Ramadan panjenengan saged nilai. Kalau memang dibandingkan dengan para wali-wali Allah dengan Nabi Muhammad, setidaknya kula kali panjenengan ini ada kemiripan yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti menghidupkan malamnya, salat witirnya. Nih, kemudian ditambahi Qur'ani. Nih, karena gandengane poso niku mesti kalih Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an.
Bulan Ramadan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran, ditambahi Qur'ani. Normalnya lek sing napa wonten deres piyambak untuk mendarus sendiri, alhamdulillah lek sampun khatam 1 kali niku alhamdulillah. Sayyidina Imam Syafi'i niku selain bulan Ramadan 1 hari niku khatam 1 kali. Sayyidina Imam Syafi'i. Kalau bulan Ramadan siangnya 1 kali khatam, malamnya 1 kali khatam. Terus bulan Ramadan full 60 kali khataman. Niki Sayyidina Imam Syafi'i. Karena wonten kejadian di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku wonten tiyang gendong lari, gendong yugoni. Kemudian ditaruh di sebelahnya kudanya. Ditaruh di sebelahnya kudanya untuk mengerjakan sholat. Waktu dia sholat, kayak melihat niku sahab, napa sahab niki awan. Awan ngumpul, kemudian sampai turun sandingan kali kudai. Sampai kudane niki jingkrak-jingkrak. Jingkrak. Takut ganggu anake, akhire salate niki dibanterno. Dicepetaken Bismillahirrahmanirrahim. Dicepetaken, kemudian salam, mantu salam awan niki ilang. Binjing tanglatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya kemarin itu mengerjakan sholat, kok tiba-tiba ada awan dari langit itu turun sampai muter-muter ke saya, mendekati kuda saya, sampai kuda saya ini ketakutan, jingkrak ngoten niku. Takut anak saya ini jadi bangun, makanya sholat saya cepatkan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, tilkas sakinah tanazzalatul Qur'an. Tilkas sakinah niku napa? Itu adalah malaikat yang dimana turun karena engkau membaca Al-Quran. Terus panjenengan lek maos Quran wonten niku, malaikat niku nggih turun. Jangankan malaikat menapa sing malaikat kula kali panjenengan sakniki mawon niki berada di malaikat-malaikat. Paling ada-adane paling cedheke nggih Raqib kali Atid. Ada malaikat-malaikat. Sampai dikatakan itu ketika khotam Al-Quran, wonten majelis khotam, semisal mriki khotam maos Al-Quran, niku 60.000 malaikat niku turun. 60.000 malaikat niku turun nyemakaken, mirengaken sing dinganui khotam Al-Quran dan juga mengamini. Amin. Terus majelis khotam Al-Quran niku mustajab doa. Mustajab panjenengan tembikin donga sembarang kali diamini kali malaikat. Niku asyrul awakhir. Ya, apa yang harus dilakukan di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Kemudian akan dibahas juga Lailatul Qadar. Malam yang mulia. Malam yang agung derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Inna anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Napa nya niki? Hu niki dhamir. Menurunkannya apa? Yaitu Al-Qur'an. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadri, ketika di malam Lailatul Qadar. Ini ku mau balik Lailatul Qadar niku wonten Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, yang di mana Ramadan itu diwajibkan untuk puasa. Kalau panjenengan tanglet amalan apa yang baik dilakukan di bulan Ramadan, yaitu banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Karena Al-Quran turunnya di bulan Ramadan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma, dan apakah engkau mengetahui Nabi Muhammad SAW, apa yang dimaksud Lailatul Qadar itu? Apakah engkau tahu Muhammad apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang agung. Lailatul Qadar yaitu apa? Malam khairun, lebih baik
lebih banyak min alfi syahrin daripada 1000 bulan. 1000 bulan yaitu 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, 83 tahun 4 bulan. Niku lebih baik daripada niku, Pak. Itu lebih banyak, bisa jadi dari 83 tahun 4 bulan. Satu malam mawon niki. Satu malam saja. Kalau panjenengan setiap Ramadan senantiasa dapat Lailatul Qadar, lah niku tinggal hitung-hitungan, Bun. Berapa kali panjenengan ibadah ten dunya ngeten iki. Mulai baleke panjenengan ngantos sakniki angsal terus Lailatul Qadar. Masyaallah. Tinggal diping. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Ada yang mengatakan min kulli amrin, wakofnya ada di amrin, ada wakofnya juga salam. Kalau semua ini wakofitan salam berarti langsung ya hatta matla'il fajr. Saged min kulli amr, saged min kulli amri salam, saged langsung dibaca ya hatta matla'il fajr. Tanazzalul malak. Ketika malam itu malaikat niki beransur-ransur turun. Bukan cuma turun nggih, beransur-ransur dados ewonan malaikat, bahkan miliaran malaikat. Sampai dikatakan malaikat ketika Lailatul Qadar niku turunnya seberapa banyak, malaikat niki mengalahkan pasir-pasir ten donya ngeten iki lho. Pasir ten donya niki pin panjenengan coba hitung ten balik kambang mawon pun pasir niku pinten. Niku luwih kathah malaikat. Malaikat niki luwih kathah sing turun ketika malam Lailatul Qadar. Makanya ketika diangkat hatta matal fajri, sampai matahari niku terbit, matahari ketinggal rati mendung. Napa ketutup kali katahe malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu. Malaikat-malaikat niki turun. Warruhu, ruhu niki sinten? Dipimpin kali malaikat Jibril alaihissalam. Masyaallah. Fiha, di dalamnya, di dalam malam, biidzni rabbihim, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Terus diizini kalau Allah minta niki malaikat, ya Rabb, kula badhe izin untuk memberikan salam kepada orang mukmin, muslim, nggih, mukmin. Lek mukmin pasti angsal. Kalau bukan orang mukmin enggak akan dapat. Mukmin mukminat pasti angsal Lailatul Qadar. Dan sampai semua malaikat-malaikat niki akan masuk ke rumah orang mukmin. Yang dimana di riwayat itu malaikat niki wonten napa sing sanjange niku salaman, kirangan salamane malaikat niku kados kula jenengan ngeten niki, apa salamannya niki dirangkul. Nggih, mboten sumerap. Cuma di situ ada malaikat Jibril yang dimana menyalami orang yang khusus-khusus saja. Tanda-tandanya kalau sumpamane disalami kali malaikat Jibril itu bagaimana? Ragal qalbuh wa kathurat dam'uh. Tanda nih kalau orang sampun disalami kali malaikat Jibril, nggih mboten salaman ngeten iki, panjenengan wedi wae. Wong Kanjeng Nabi mawon iki ketika malaikat Jibril ndredeg Kanjeng Nabi ketika turun wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dirangkul kali malaikat Jibril. Nih. Ditingali kali Kanjeng Nabi Muhammad, iki makhluk apa iki dhuwure sampai langit. Ombo suwiwine niku dirangkul ngeten iki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra. Kanjeng Nabi sanjang mana bikori, aku iki gak iso maca. Apa sing tak maca? Wong Kanjeng Nabi umi. Mboten saged maca kalian mboten saged nulis. Mangane panjenengan niku lek semamane tiru-tiru, ya wis aku tak melok Kanjeng Nabi ya gak iso maca, gak iso nulis. Niku keterlambatan mental. Niki istimewa Kanjeng Nabi. Istimewa Kanjeng Nabi itu ada sesuatu yang istimewa yang tidak bisa kula kali panjenengan ikuti. Mana bikore Iqra malih dirangkul malih Kanjeng Nabi sampai ngeten. Iqra diculaken dibalaken malih ping 3.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dicolaken kali malaikat Jibril, langsung Kanjeng Nabi niku wangsul. Nggih, kondur ten daleme selimutan Kanjeng Nabi. Keweden. Sampai diriwayatkan keringetane sak jagung-jagung. Keweden. Kemudian sanjang ten Sayyidah Khadijah, zamiluni selimutan aku. Langsung turun ayat malih, ya ayyuhal mudaththir, wong sing selimutan, kum fa'andir, ayo tangio. Allah Subhanahu wa taala ya masyaallah cinta kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki lek salaman malaikat iki mboten salaman kados ngeten iki, entah dipeluk. Niku kalau sumamane disalami kali malaikat Jibril, tanda-tandanya orang yang disalam malaikat Jibril yaitu mempunyai hati yang lembut, kemudian dia senantiasa sering menangis takut datang Allah Subhanahu wa taala. Nggih mugi-mugi sedanten angsal Lailatul Qadar. Nggih masyaallah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim, dengan izinnya Tuhan mereka yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, min kulli amr, dari semua perintah. Perintah ni malaikat niki napa mawon? Malaikat niku wonten sing pertama mulai awal diciptakan sujud, mulai ciptain sampai mangke hari bangkitan nggih sujud terus. Mboten enten sing protes, ya Allah kula kok sujud iki rada kemeng iki ya Allah. Ngoten wonten ayo rukuk malaikat, nggih wonten sing rukuk tok. Ayo ngadeg tok, wonten sing ngadeg tok. Ayo nyabut nyawa tok, mboten enten sing komplain. Bosen ya Rob nyabu nyawa tok. Wonten sing sampai saniki tak sik dereng di apa-apaaken. Napa niku niup sangkakala niku. Sampai saniki ini dereng. Lah terus ya napa wonten tiyang rasane. Lho lek saniki lek dereng ditiup-tiup niki napa dilus-lus napa. Lah ini ki aneh niki. Ya kira pokok malaikat niku yang dimana malaikat itu cuma mengambil daripada perintah Allah, wala ya'si Allah, dan tidak mungkin sanjang ten Allah boten ya Rob, boten enten maksiat datang Allah Subhanahu wa taala. Niku malaikat. Makanya kalau seumpamane ada manusia yang hidupnya ini tidak bermaksiat datang Allah, kados malaikat niki tambah ngluwe-ngluweni malaikat. Kenapa? Manusia ini kita sih wonten nafsu, tapi malaikat ini tidak mempunyai nafsu. Uripi kados malaikat. Oh, iki ngeluwe-ngeluweni malaikat ini. Bi min kulli amr. Perintah apa ini? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Semua malaikat turun membawa perintah untuk menebarkan nopo? Selamat, untuk menebarkan salam. Salam niki ketika di malam itu mboten wonten, Pak. Oh, niki Bapak fulan mati ini tanggal ngeten niki mboten wonten. Oh, celakai tanggal niki mboten wonten. Semua salam dari Allah Subhanahu wa taala niku cuma tentang kabar baik mawon. Bapak fulan tahun niki rezekine tambah melimpah. Lah ngoten. Umure dawa, penyakitnya tambah ilang waras. Iki mariki entuk anak. Mariki rabi meneh. Nggih mboten lah. Mariki sing gurung rabi. Ngoten. Lah niku tanazzulul malaika waruhu bi inni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai kapan itu malaikat turun di bumi? Hatta matla'il fajr, sampai terbitnya matahari. Lah niki mangke akan juga dibahas kenapa sih kok dinamakan malam Lailatul Qadar. Terus tentang keutamaan Lailatul Qadar. Kemudian malaikat ini ya napa mawon. Akan dibahas di kitab ini insyaallah besok sareng-sareng mengetahui apa yang ada di dalam kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjagi kula kali panjenengan daripada akhlak yang sayyi'ah, daripada syahwat dan daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberi keistiqomahan di dalam Ramadan ini.
ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kula kali panjenengan sedaya niki Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun fa'fu 'anna ya karim. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو